Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay magpapalit tayo guys ng LCD guys, no. So ito guys yung papalitan natin guys ng LCD guys ay Infinix Smart 6 Plus guys, no. So ito guys yung kahapon guys, no. Yan, so na-test na rin natin guys yung bagong LCD na ito guys, no. So install na lang natin guys. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin siya install guys, no. So ito guys yung ano na ito guys, sa mga hindi pa nakapanood dito guys, yung kahapon na video natin. Ito guys ay kapag charge guys ay vibrate lang siya guys, no. Tapos ano lang, umiilaw siya dito guys, yan. Tapos katagalan guys ay umiinit siya dito banda guys. Dito. Yan. Yan, so may kunting init siya. Tapos mga magtagal-tagal siya, sobrang ano na siya guys, no? Sobrang init na guys. Dito guys sa baba ng LCD niya. Yan. Yan, so umiinit na siya guys, no. So ibig sabihin guys yung LCD nito guys ay shorted guys, no. Yan. So lalong uminit na siya guys. Yan, so ibig sabihin guys shorted guys yung LCD niya guys. Tsaka hindi na siya nagdi-display guys, no. So bunutin na natin guys. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin guys ay papalitan natin guys ng LCD to guys, no, kasi sira na ito guys, no. Nabagsak kasi siya guys, no. Kung makita niyo guys ay basag siya guys. Yan. Tapos uminit siya dito banda. Yan. So ngayon guys ay una natin gagawin dito guys para mapalitan natin guys ng bagong LCD guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. Tapos dito guys ay bubuksan natin to siya paikot guys, no. Yan. So paikot dito siya guys. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys na maninipis, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys prepare ko guys gumamit ng kuko ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys ibuksan ito guys, no. Yan. So ngayon guys ay nabuksan na natin guys. So tanggalin natin guys yung mga ano niya guys, no, yung mga bolts niya guys. So yun siya guys, no. So natatanggal natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So meron pa pala dito guys isa guys. Ito guys, no. Yan. So wala na siyang bolts guys, no. So pwede na natin guys tanggalin guys yung back cover niya guys. So bago natin guys tanggalin guys yung back cover niya guys ay tanggalin natin dito guys yung flex guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Ito guys. So yan siya guys, no. So natanggal na natin siya guys. Yan. So itabi natin yan. Tapos pwede na natin guys tanggalin guys yung cover ng motherboard niya guys, no. Yan. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay una natin guys tanggalin natin guys yung battery niya guys. Yung FBC guys ng battery niya guys nandito guys sa terminal, or yung flexible printed circuit nito guys. Yan. So natanggal na yun siya guys. So dito guys ay gamit tayo dito guys ng pang opening tools natin. Yan. So natanggal natin siya agad guys. So tabi lang natin yan siya guys. So maganda pa naman battery niya guys, no? Matigas pa naman. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FBC ng LCD niya, or yung flexible printed circuit nito guys. Yan, so hilain natin yan. So pagkahila natin yan guys ay kailangan rin pala natin ito guys tanggalin guys yung dito guys sa charging board niya guys, no. Meron kasi siya dito ano guys.
FBC pa guys ng kasama sa LCD niya guys, no. Kaya kailangan natin guys buksan natin to guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng bolts ng charging board niya dito banda guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, meron pa siya dito guys, ano guys, FBC guys. Ito siya guys, no. So kailangan natin guys tanggalin rin yan guys, no. Yan. So tanggalin muna lang natin muna ito guys. Tapos sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung damage yung guys na LCD guys. Ito siya guys, no. So kahit wala tayo ditong blower guys or yung hot air guys ay pwede natin guys tanggalin ito guys, no, gamit na guys yung pang opening tools natin guys at yung electronic liquid natin ito guys, no. Yan. So dito guys ay lagyan na natin guys ng electronic liquid guys yung LCD niya guys. So maglalagay lang tayo guys ng electronic liquid guys kapag yung LCD niya guys ay damage guys, no. So wag tayo maglagay guys ng electronic liquid guys kapag goods guys yung LCD niya guys, no. Kasi pwede siyang ma-damage guys, no. Mapasok guys sa LCD niya guys. So madadamage guys yung goods guys na LCD niya guys. Yan. So ngayon guys ay nalagyan natin guys ng electronic liquid natin. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng cards natin or pang opening tools natin guys na maninipis guys, no. Katulad nito guys. So simula tayo dito guys, no. Hanapin lang natin dito guys yung kunting angat niyan guys. At dito tayo magsimula guys. So dandan lang natin guys, no. Tumatalsik kasi ito guys. Kapag basag na guys, ingatan natin guys, no. Kasi pwede magtalsik guys sa ating mata guys, no. Yan. So malambot na siya tanggalin guys, no. Kasi nalagyan natin guys ng electronic liquid natin guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys yung damage guys na LCD guys. So medyo madikit guys yung pagkalagay nila guys ng pandikit guys, no. Yan. So sobrang dikit siya guys. So ito pala guys, no, hindi nila tinanggal guys yung sticker dito guys sa LCD. Ito guys, no. So ito guys ay tinatanggal pa ito guys, no. Kasi ito guys yung LCD na ito guys kapag makapal guys ay pwedeng hindi magpit guys sa frame niya guys, no. So ito guys, no. So tinatanggal ito guys, no. So sa kanila hindi nila natanggal guys kaya makapal guys, no. Yan. So ano natin yan siya guys. Tabi natin yan. So ito naman guys yung LCD niya guys ay natis na rin natin kahapon guys, no. So para makita rin nyo guys ay ititis rin natin guys, no.
So yun siya guys, no. So bago natin guys isalpak guys, so kailangan natin i-test guys yung bagong LCD niya guys, no, or yung replacement niya guys na LCD guys. Kung sakali guys ay mayroong damage guys, ay pwede natin siyang ibalik guys sa supplier natin guys, no, or sa binila natin guys. So ngayon guys ay try natin guys try natin banda rin guys, no. Yan. So nag-display guys yung LCD niya guys. So kapon guys na test na rin natin ito guys, no. So sa mga hindi nakapanood guys ay papakita ko lang sa inyo guys na bago tayo magsalpa guys ng bagong LCD guys ay kailangan natin i-test guys, no, para sure guys, no. So yan siya guys, no. So nag-display din siya guys. So working naman ito siya guys, no, kapon guys, natatouch naman siya. Hanggang ngayon guys ay natatouch pa rin siya guys. Yan. So okay na yan siya guys, no. So hindi natin guys mabuksan guys kasi hindi natin alam guys ang password niya guys. So gagawin natin, i-open muna natin guys. Install natin guys ang bagong LCD na ito. Yan. So tanggalin na natin yan siya guys. So tabi natin yan siya guys. So sunod natin na gagawin guys ay linisin na natin guys yung frame nito guys, no. Tanggalin natin guys yung mga natutuyong glue guys. So tanggalin na rin muna natin guys yung battery nya. So tabi natin yan. So magsimula na tayo guys. Tatanggalin natin guys yung mga natutuyong glue na ito guys sa kanyang frame guys, no. So gamitan lang natin guys ng electronic liquid natin guys, linisin natin. So yun siya guys, no. So nalinis natin guys yung frame niya guys. So ngayon guys, pwede na natin siya guys lagyan guys ng ating glue guys, no, panibagong glue natin guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys lagyan guys ng panibagong glue guys, no. So sa paglagay guys ng glue guys dito guys sa frame niya guys, so dapat tamang-tama lang guys, no. Para pag nilagay natin guys yung LCD guys ay fix na fix guys yung LCD niya dito guys sa frame niya guys, no.
So yun siya guys, no? So nalagyan na natin guys ng glue guys. So bago natin guys kabit guys yung bagong LCD niya guys, ay check natin guys yung filter niya dito guys banda guys sa camera niya guys, no. Yan. So dito guys sa akin naman guys ay nandito guys yung filter niya guys, no. So kailangan natin guys yung filter na ito guys. Ito siya guys, no. Yan, kailangan natin guys yung filter na ito guys para kapag pumasok guys yung dumi guys ay masasala niya guys, no. Yan. Kapag wala kasi guys filter guys ay mabilis guys madumihan guys yung camera natin guys, no. So lalabo guys yung camera natin guys. Yan. So sunod natin guys ay kunin natin guys yung ano niya, yung bagong LCD na ito guys. So na-test naman natin ito guys, no. Kaya pili na natin guys tanggalin guys yung mga sticker nito guys. So tanggalin natin guys yung sticker na ito. Yan. Tapos sunod natin guys, tanggalin rin natin guys yung ito. So pangpakapal kasi ito guys, no. Kaya kailangan matanggal natin ito guys. So yun siya guys, no. Sunod dito guys ay ito guys, tanggalin natin guys yung sticker na ito. Yan, para madikit natin ito guys. Yan. So pwede na natin siya guys i-dikit dito guys, no. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin siya guys ilagay guys sa frame niya guys, no. So salpak natin guys, no. So check rin nyo minsan guys meron siya ditong sticker guys sa camera. Kaya bago nyo guys ikabit guys ay tignan nyo guys, no. So yan siya guys, no. So ngayon guys install natin guys yung connector niya guys. So yan siya guys, no. So na-install natin guys. Tapos guys, ilagay natin guys yung ito guys. Yung charging board nito guys. So kabit na natin siya dito guys, no. Kabit rin natin yan dito guys yung FBC nya. Tapos guys yung antenna niya guys, no. Tapos guys ibalik natin guys yung ano niya. Yung cover guys ng dito guys sa charging board niya guys. Tapos balik natin guys yung battery niya guys. Tapos lagay natin guys yung fingerprint sensor niya guys. Yan. Tapos guys lagyan natin guys ng bolts guys, no.
So yun siya guys, no? Sunod tayo dito guys sa dito guys sa charging board niya guys. So yun siya guys, no? Tapos lagay natin guys yung cover nya. Tapos balik natin guys yung SIM tray nya guys. Yan, tapos panda rin natin guys, no? Try natin guys. Yan. So goods na siya guys, no? Tapos lagyan na lang din nyo dito guys ng tape guys, paikot guys, para pang suporta nya guys. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys palitan guys yung na-damage natin guys na LCD guys sa ating phone device guys. Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.